علی، حکم خلیفہ کو نہیں سنا آپ نے؟ خلیفہ کا حکم ہے کہ ابو ذر کو کوئی رخصت کرنے نہ جائے۔ علی کا رخصت کرنے کے لیے آنا ابو ذر کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہے۔ امام علیہ السلام نے مروان بن حکم کا مقابلہ کر کے ابو ذر کو رخصت کیا اور فرمایا، ابو ذر، تمہارا غصہ اللہ کے لیے ہے، لہٰذا تم اسی سے امید رکھو۔ یہ قوم اپنی دنیا کے بارے میں خوف زدہ ہے اور تمہیں دین کی تباہی کا خوف ہے۔ ابو ذر، حقیقت سے مانوس رہو اور باطل کے علاوہ کسی اور سے مت گھبراؤ۔ ابو ذر، یہ جان لو کہ اللہ ہے جو تنگیوں میں اپنی رحمت سے راہوں کو کھول دیتا ہے۔ ام ذر، شاید ابو ذر ہیں۔ جن ہو یا انس؟ ام ذر ہوں۔ تم خود ہو؟
मुझे वहम हो गया है। क्या मैं यकीन कर लूं? यकीन करो, मैं भी तन्हा हो गई थी, अब हम जुदा नहीं होंगे। तुम तो शाम में थी। वही थी। जब मुआविया को पता चला कि तुम शहर बदर हो गए, मुझे यहाँ भेज दिया कि मुनिस रहूं। मुआविया ने भी सवाब का काम कर दिया। उम्मे ज़र, खुशामदीद। खुदा तुम्हें खुश रखे अबू ज़र। खुदा तुम्हें सुकून अता करे। जवामर्द अबू ज़र आप हैं? तुम कैसी हो मेरी जान? तुम्हारी भी याद सताती रही। अब मैं आपको नहीं जाने दूंगी, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। अच्छा उम्मे ज़र, हम लोग चलते हैं। थोड़ा आराम तो कर लो। वक्त कम है और रास्ता तवील है। अगर कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। तो हमेशा अमानतदार हो और सफ़र में बुर्दबार। हमने तुम्हें जहमत दी है। अगर कोई कर्ज हो तो हमारी गर्दन पर, खुदा तुम्हें इसका अज्र देगा। बरादर, हमारे दस्तरखान पे जौ की रोटी होती है। अगर आपके मुकद्दर में हो तो रात हमारे साथ गुजार लेना। ममनून अबू ज़र, हमें कबूल है, हमारे बस में नहीं है। इल्तिमास से दुआ। खुदा हाफिज। चलो भाई चलते हैं। चलो। सुनो अबू ज़र, हमारे पास नानी जो के अलावा एक ऊंट, 2 बकरियां और एक स्याह चादर है। हमारा खुदा है और ये एक बेटी है। अपनी बेटी के लिए खुरमे का दरख्त लगाएंगे और अल्लाह के लिए घर बनाएंगे। उम्मे ज़र, शायद रबज़ा हमारी आखिरी मंजिल है। अबू ज़र, मुझे भी इस पर यकीन है।
زر رکو زر کہاں رکو زر زر رکو زر کہاں بے صبری نہ کرو بے صبری نہ کرو زر دور سے کوئی کالی چیز ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. وہم ہے زر وہم ہے. حج کے مناسک ختم ہو گئے قافلے سب واپس ہو گئے. ہر طرف سے موت کے تیر چل رہے ہیں. کھانا ختم ہو چکا ہے. صحرا کی خشکی سے بکریاں مر گئیں. اونٹ بیابان میں نکل گیا ہے. ہماری بیٹی ابو سر ہماری بیٹی. اگر ہم زندہ رہنے کے لیے جد و جہد نہ کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. کہاں؟ خلیفہ کے پاس جا رہا ہوں میں زر. جلدی واپس آنا. کامیابی کے ساتھ آنا. بڑی دیر لگا دی ابو سر. پروردگارا اس سے پیغمبر کی ذریت کے ساتھ مشہور فرما.
اٹھو بزر، ان دانوں سے ہم اپنا پیٹ بھر سکتے ہیں۔ اونٹ کی غذا، اٹھو بزر، موت کا مقابلہ کرتے ہیں۔ میں کیوں نہ ہنسوں جب کہ موت کے خوف نے مجھے اس قدر حریص بنا دیا ہے۔ یہ تم کیوں کوشش کر رہی ہو؟ ہم دنیا میں جینے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خاک میں مل کر سر بلند ہوں گے۔ پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ بوڑھے کا موت سے ڈرنا ایک بچے کے رونے کی مثال ہے۔ اگر بچے کو معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں جا رہا ہے تو وہ بھی ہنسے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ۔ غربت و بے کسی کے عالم میں جناب ابوذر کی موت سے خلیفہ بھی لرز گئے۔ بنی امیہ کے ظلم و جور کے سبب عراق اور مصر کے حالات بگڑتے گئے۔ لوگ فریادیں لے لے کر خلیفہ کے بند دروازے کی چوکھٹ پر آنے لگے۔ جب لوگوں کا بنی امیہ کے خلاف اصرار بڑھتا چلا گیا تو آخر کار خلیفہ نے شکایتوں کی رسیدگی کے لیے اپنے والیوں کو مرکز میں بلا لیا تاکہ پریشانیوں کو برطرف کیا جائے۔ تم لوگ مصر سے عمرے کی نیت سے آئے ہو تاکہ کعبے کو پشت دکھاؤ؟ ہاں، اگر خطوط لائے ہو تو پڑھ کر سناؤ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں۔ تم نے ہمارے خطوط پڑھے بغیر ہی جلا ڈالے۔ ہم لوگ محنت کش کسان ہیں، جو بھی زمین میں بوتے ہیں حسرت سے کاٹتے ہیں۔ ہماری عورتوں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ دریائے نیل کے کنارے والی وہ ہماری زرخیز زمینیں جو تم نے غصب کر لی ہیں، اب نیل کی پتھریلی زمین پر ہم اپنی ناک لگا رہے ہیں۔ تم نے کیوں ترک وطن کر دیا مالک؟ کیا کوفے سے بیزار ہو؟ نہیں، امیر کوفہ سے بیزار ہوں۔ کوفے کا کام تمام ہو چکا ہے زبیر۔ بصرہ کیا ہوا؟ بصرہ اور کوفہ ہمسایہ ہیں، اگر کوفے میں زلزلہ آئے تو بصرہ بھی لرز اٹھے گا۔ کب تک اپنے دیار سے دور رہو گے مالک؟
ठहर कर देखता हूं कि खलीफा उमरा से मशवरे के बाद क्या करते हैं। इन धोखों में मत आना। जुल्म भी उन्हीं लोगों ने किया है जो खलीफा के साथ मशवरे कर रहे हैं। जल्दी करो मालिक, इस इब्न आस पर कूफे का दरवाजा बंद कर दो। मेरे पास ऐसे तेज रफ्तार रहवार हैं कि हवा उनकी गर्द भी ना पा सके। कूफा हाकिम के बगैर है मालिक, क्यों डुलमुल कर रहे हो? सफर का खर्च भी मेरे जिम्मे है, जो भी चाहिए बता दो, कोई मुश्किल नहीं है। सुनो क्या लिखा है। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से न हटा, तुम लोग भी सुनो। अगर खलीफा आले उमैया को मुसलमानों पर हुक्मरानी से न हटाए और एतदाल की राह इख्तियार न करे, यानी खलीफा आदिल नहीं है, और राह एतदाल इख्तियार न करे और शेखैन की सीरत पर अमल न करे, तो ऐसी सूरत में मुहाजिर व अंसार खलीफा से अपनी बैत को बातिल शुमार करेंगे। ये हमारी माजूली चाहते हैं। तलहा और जुबैर हाथ पैर मार रहे हैं राह की हुकूमत के लिए। साद इब्न अबी वकास कूफे का माजूल अमीर और अम्र इब्न आस मिस्र का माजूल अमीर, ये दोनों अभी तक अपनी खोई हुई रियासतों के गम में आजादार हैं। तुम अम्मार, तुम किस रियासत का सौदा अपने सर में रखे हो? क्या तुम्हारी मोहर भी इस नविश्ते पर है? मेरी कमर तो अपने घर की रियासत में खम हो गई। मेरी मोहर जो तुम देख रहे हो उस हक के खातिर है जो बर्बाद हो गया। यह खुराफात नहीं, इस सिदा को खुदा ने खलीफा के दोष पर डाला है। साद जैसों की राय ने खलीफा को खलीफा बनाया। अगर साद की मोहर कोई हैसियत नहीं रखती तो खलीफा उस रिदा का मालिक कैसे बना जो पहने हुए है? इस तहरीर में अगर अली की मोहर होती तो मैं कम से कम इस जुर्म को कबूल करता और इस्तीफा दे देता। कम से कम तुम अली की खामोशी की हिकमत जानते हो। बस इतना जानता हूं कि अली कुएं खोदने में बहुत माहिर हैं। ये भी सुना है कि जमीन की तहों में पानी की आवाजें कुल भी सुन लेते हैं। सुकूत अली नाखुंदा हदीसों का खजाना है। काश आले उमैया के कान उन्हें सुनने की सलाहियत रखते। ठहर जाओ अम्मार, तुम अली के फिदाई हो। मैं तुमसे एक दिलचस्प कसास का तालिब हूं। याद है तुम्हें अबू ज़र को रुखसत करते वक्त तुमने अली के शाना बशाना होकर खलीफा की नाफरमानी की और मुझ बेवकूफ पर हंसे। अहमक हूं अगर मैं दुनिया के नकद को और वो भी आखिरत के उधार के बदले छोड़ दूं। तुम मुहाजिर और अंसार के मोतमेदीन के दरमियान सादिक शुमार किए जाते थे। मोहर ताई तुमने उस सियाह तहरीर पर लगाई है कि जो खलीफा को आदिल नहीं जानती और हमारी माजूली चाहती है। जहमत उठाई अम्मार, हम तक पैगाम पहुंचाया, अब इसकी जज़ा भी ले लो। उठो, इस बदतहजीब कौम का हम तमाशा बन गए हैं। अम्मार, मुझे छोड़ो मालिक, मेरी आदत खराब न करो।
ہمیشہ کسی مالک کا ہاتھ تو میرا سہارا نہیں بنے گا۔ کسی زمانے میں ابو جہل کا غلام تھا اور مرید محمد۔ ابو جہل کا تازیانہ، عمار کا سیاہ جسم اور وہ گرم پتھر، کبھی محمد سے عقیدت کے جرم میں تو کبھی علی سے الفت کی سزا میں۔ دیکھ رہے ہو مالک، میرا دل اور زبان ان کی محبت کے لیے کافی ہے، اور میرا جسم ہمیشہ کے لیے غلام ابو جہل رہے۔ ہم اپنا وقت تلف کر رہے ہیں عمار۔ وقت تلف کر رہے ہیں۔ اس قوم کی ریاست طلبی کا علاج خون ہے، نہ نصیحت۔ تلوار اٹھانا ہوگا، تلوار اٹھانا ہوگا عمار۔ آل امیہ کا وحشی اونٹ جس تلوار کی وار کے رام نہیں ہوگا۔ میں چلا مالک، علی سے غافل نہ ہونا۔ ہم لوگ بے غیرت ہیں عمار۔ علی برسوں سے اپنی خاموشی کے ذریعے ہماری وفاؤں کے منتظر ہیں۔ چلیں کوفے کی جانب۔ اپنی یادوں کے گھر میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں امیر۔ یہ گھر آج بھی خوفناک ہے۔ ابو سفیان کی ہیبت نے اسے خوف زدہ بنا دیا، ورنہ گھر تو گھر ہے۔ اسی گھر میں کبھی ہندا جیسی شیرنی رہا کرتی تھی۔ خیال رکھو طاقت، خبردار انہیں غصہ نہ دلانا۔ خیال رکھتی ہوں۔ اس ویرانے کو چھوڑ دو بابا، آپ کے لیے ایسا محل بنواؤں گا جو محمد کی جنت سے بھی بہتر ہو۔ تمہاری جنت تمہیں مبارک۔ میں ایسا گھر چاہتا ہوں جس میں خود حکومت کروں۔ حجاز میں امن نہیں ہے۔ خلیفہ کے پاس نہ فوج ہے نہ لبیک کہنے والے۔ مصر اور کوفہ میں فساد پھیل چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک جماعت اپنی جان پر کھیل کے غصے میں تلوار کھینچ کر خلیفہ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ یہ ساری مصیبتیں اس مروان کا بچھایا ہوا جال ہے جو سالوں کی جلاوطنی کے بعد جسکینے کے کچھ نہیں جانتا۔ خلیفہ نے اپنے اوپر ظلم اور مروان پر لطف کیا ہے۔ وہ خلیفہ پر مسلط ہو چکا ہے۔ یہ میں نے خود دیکھا ہے کہ خلیفہ خود مروان ہے نہ عثمان۔ اس معرکے میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں کیا کروں؟ میری حکومت متزلزل نہ ہو جائے۔ خلیفہ سے التماس کی کہ شام آ جائیں
कबूल नहीं किया। कहते हैं सिपाही मदीना रवाना करूं। तो तुमने क्या सोचा? अभी तो कुछ नहीं सोचा, क्या कहा जाएगा। ये क्या खा रहे हो? ऊंट के गुर्दे। कहीं गले में फंस न जाए। तुम जवान नहीं हो। कोई ऐसी चीज खाओ जो तुम्हारे मिजाज के लिए मुनासिब हो। कनीज फरमाबरदार है, सरफिरी है, जवान भी है, या मेहंदी रचाया करती है, या जुल्फें संवारती है, आईने बहुत तोड़ती है। तुम्हें एक उम्र रसीदा कनीज चाहिए जो पाबंद रहे। इसको मैं ले जाता हूं और तुम्हारे लिए दूसरी खरीदूंगा। जाओ बेटा, ये दो हर एक अपने अकलीम का बादशाह है। तुम अपनी अपने पास रखो, मेरी मेरे पास रहने दो। बेटा बाप से नहीं चुराता। हाँ, अगर हिंदा का बेटा न हो। बाप की मीरास तो बेटे को मिल ही जाएगी, उस शर्त पर कि अबू सुफियान मर जाए। नहीं बाबा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि कोई तुम्हारी खातिर करे। मुझे उसके साथ रहने की आदत हो चुकी है। काश के मेरे साथ शाम आ जाते। शाम मेरे लिए साजगार नहीं है। मुझे सरजमीन हिजाज चाहिए। मुझे शाम ले जाओगे तो मेरी रूह को क्या करोगे? चाहते हो शाम में नाबूद हो जाऊं? हिजाज पहले से ज्यादा नाअमन हो चुका। मैंने आज से भी ज्यादा नाअमन जमाना देखा है, जब मोहम्मद ने काबे की सरदारी हमसे छीन ली और हमारे ही घर में हम पर हुक्म चलाया था। भूल गए? मैं उस दिन जान बचा कर न भागा तो आज किस तरह घर छोड़ दूं? उन दिनों शाम नहीं था, हिजाज में मोहम्मद थे। सब उनकी बात मानते थे, लोगों में एक दिली थी। डरो हिजाज से। आज हिजाज की तमाम जमीनों में आले उमैया की नफरत का बीज बो दिया गया है। जिधर देखो खून, खून, खून। खून से क्या उगता है? जुज लटकती हुई तलवारें। अपनी जान बचाओ और शाम आ जाओ। मैंने शाम में ऐसी हुकूमत बनाई है जो खैसर और कसरा से ज्यादा हैबतनाक है, मोहम्मद की हुकूमत से ज्यादा महबूब और सुलेमान नबी से ज्यादा कवीतर। अगर तुम ये न करते तो अबू सुफियान के बेटे न होते। अब जाओ, खलीफा को फौज रवाना करो जो तुमसे मांगी है। मैं अपनी फौज को सरजमीन हिजाज पर कुर्बान नहीं करूंगा। अगर मरवान एक लायक खलीफा है तो अपने मसाइल खुद हल करे। हुकूमत अगर इसी तरह दूसरों के बोझ को कांधा देने लग जाए तो हम हार जाएंगे। अगर खलीफा की मौत के बाद तुम्हें हिजाज वालों की बैअत चाहिए तो बेतरफ रहना। खलीफा मजलूम की हिमायत में लश्कर रवाना करो, लेकिन जंग न करना। जानता था कि ये गधे का बच्चा खलीफा के कत्ल का सबब बनेगा। कबीले की हुर्मत जाए जहन्नम। ये बेगैरत नमक की भी हुर्मत नहीं जानता। अफसोस ये फूल जैसी मरियम दरिंदा सिफत के पल्ले पड़ी है। रास्ता खोल दे। रास्ता खुला है सईद,
मगर सिर्फ काफिलों के लिए हमने अपने घर के दरवाजे बनी उमैया पर बंद कर दिए हैं। कूफे वाले अबू मूसा अशअरी को अपना रहबर समझते हैं। जाओ खलीफा तक उनका पैगाम पहुंचा दो। खलीफा ने हमारे साथ मशवरा किया, ऐसी गलतियां देखी जिन्हें हल करना चाहते हैं। जब हाथ से गिरा खुल सकती है तो फिर दांत से क्यों खोले? हम खलीफा से वही चाहते हैं जो महाजिर व अंसार के रुअसा ने लिखा है। ये जान लो कि खलीफा पर पहली तलवार तुम उठाओगे मालिक, और जंग बरादर कुशी का पहला खून जो जमीन पर गिरेगा ता कयामत खुश नहीं होगा। पहला खून? तुम उम्मत मोहम्मद के गले में अबदी लानत का तोक पहनाओगे। पहला खून दीनार का खून था जो कूफे में बहा। मदीने में पसली की हड्डियां तोड़ी गई। सहराए रबजा में एक ऐसे मर्द की कब्र बनी कि जब तक दुनिया कायम है उसकी फरियाद दिलों को बरमाती रहेगी। जाओ सईद, फिर कभी कूफा आने का इरादा न करना। कूफे वालों ने अपने आप को मुसल्ला कर लिया है। सभी तीरंदाज, शमशीर जन और नेज़े चलाने वाले हैं। जो काम मर्दों के बस में नहीं होगा उसे कूफे की औरतें पत्थरों से अंजाम देंगी, और जब पत्थर नहीं हो तो अपने बच्चों को पत्थर के बजाय झोलियों में भर के दुश्मन की तरफ फेंकेंगी। देख रहे हो सईद, जाओ मरवानियों से कह दो अगर जंग का इरादा है तो शाम से कम लश्कर कूफियों के मुकाबले में न भेजें। मैं कूफे को नहीं छोड़ सकता मालिक, चाहे मुझे कत्ल कर दो या माफ कर दो। कूफे वाले अपने खताकार फर्जंद को माफ कर देंगे। उठो वरदान, तुम अपने घर के कैदी हो। अम्मू जान, कूफे को तबाह न करें। कूफा शरी के हवाले किया तो सारा इराक हाथ से निकल जाएगा। मरवान, तुम्हें मेरी इताअत पर रहना होगा। अम्मू जान, अम्मू जान, तागिद, Vai!
کوفے میں مالک اشتر کے قیام کے بعد محمد ابن ابی حذیفہ اور محمد ابن ابی بکر نے مصر میں قیام کیا۔ یہ دو محمد دو خلیفہ کے بیٹے تھے، ایک خلیفہ سوم عثمان کا منہ بولا بیٹا اور ایک پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق کا بیٹا۔ یہ دونوں پریشانیوں کا اصلی سبب مروان ہی کو سمجھتے تھے، لہٰذا انہوں نے عزم کیا کہ ظلم و جور کے چشمے کو خشک کر دیں۔ عثمان کے منہ بولے بیٹے محمد ابن ابی حذیفہ کے مصر میں قیام کے بعد ام المومنین عائشہ کے بھائی کی سالاری میں کچھ مصریوں نے مدینے کا رخ کیا۔ عائشہ بھی مروانیوں سے ناخوش تھیں اور جانتی تھیں کہ مدینے میں رہیں تو میدان منازعہ گرم رہے گا، لہٰذا ہوشیاری کرتے ہوئے عمرے کے بہانے مکے کا رخ کیا۔ ادھر طلحہ و زبیر جیسے کچھ مہاجر و انصار انقلابیوں کے ساتھ ملحق ہو گئے اور کچھ سعد ابن ابی وقاص کی طرح غیر جانبدار رہے، اور مروان اپنی خام خیالی میں لشکر شام کا انتظار کرتا رہا کہ شاید معاویہ کی مدد آ پہنچے۔ قاصد پر قاصد شام روانہ کیے گئے، لیکن نہ قاصدوں کی خبر آتی اور نہ ہی لشکر شام کی۔ خلیفہ بالکل اکیلے رہ گئے۔